Mga puso sa Bacolod City mag-utod nga minor de edad sa barangay Sumag ginapahayag na patay bangod sa leptospirosis. Yaring balita nga itong gintutugan. Dungan nga nakabatsyag sang hilanat ang mag-utod nga sanday alias Toto, 16 anyos, kag Bebe, 15 anyos. November 22, gindala sa Regional Hospital sa Bacolod City si alias Toto, apang ginbawian sa kabuhi. Si alias Bebe naman, Nobyembre 26 na, sang gindala sa ospital kag nagtaliwan pagkasunod nga adlaw. Santo sa report sa City Health Office, kumpirmado nga napatay ang duha bangod sa leptospirosis. Sakit duwa gid nga daan na dula sakon, lain gid siya. Damo sila handom Sa masami, nagapangkuha sang sisi ang duha upod sang maabyan sa baybay. Bangod sa kasunod nga bagyo nga naglabay sa nagligan nga bulan. Masami, nagaba sila lugar. Dugangan pa nga madamo kuno sa mapila sa tiil bangod sa pagpangkuha sang sisi sa baybay. Alin sa bangga pakadto di sulod, puro man tubig kay ga tiniil nga daon sa iga lakat, timingan. December 6, sang dungan nga ginlubong ang mag-utod. Sa report sang CHO, nagdangat sa 56 ang kaso ng leptospirosis sa Bacolod City humalin Enero tubtob Nobyembre. Pulo ang napatay. Pinakaulihi ang mag-utod. Masobra 87% ini nga mas mataas kung ikumparar sang 2024 nga 30 recorded cases kag 8 ang napatay. Padayon pa nga ginapakigangutan sa news team ang City Health Officer na tuhoy sa magtaas ang kaso ng leptospirosis. Panumdom sang DOH-NIR, panilagan sa Mayo ang mga sintomas sa pamalatian kag gilayon nga magpakonsulta. Leptospirosis, hindi lang siya hambang nga may pilas ka, amo pa ka lang na prone or high risk ka. Even to our mucosa, sa mata mo, masulod sa ilong mo, basta may point of entry ang kada, pwede ka gid malatnan. Kagtugid pila yon sa malapit na health facility. Opo, Jeril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.